जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। नवचेतना जुगर अन्यतम यशस्वी स्रष्टा पल्ली कवि नंदकिशोर बळଙ୍କ उपरे आज वीडियो रे हम आलोचना करबा तांकर व्यक्तिगत जीवन और तांकर साहित्यिक जीवन। तो ओडिया साहित्य पई तांकर जो अवदान रहिथिला से गुडिक ए वीडियो रे हम आलोचना। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। जदि वीडियोटी आपण मानक भल लगी थाए ताहले गोटे लाइक करदेवे। तो पल्ली कवि नंदकिशोर बळ 1875 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख रे जाजपुर कुसपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। 1928 मसीहा जुलाई 1 तारिख रे तांकर तिरोधान हेउछि। तो तांकर पिता थिले भजनानंद जेना, माता थिले हिरणमयी देवी। तो नंदकिशोर बळंकर पिला बेलर नाम थिला रसानंद जेना। मन रखि थांतु गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक पई। रसानंद जेना जेतेबेले से तांको पियुसी घर को पोष्यपुत्र होई जाउछंती तांकर नाम नंदकिशोर बळ होई जाउछि। तो साहित्य रचना क्षेत्र रे से जो छद्म नाम व्यवहार करथिले से छद्म नामटी हेउछि श्री न। 1924 मसीह रे इंग्रेज सरकार ठारू से राय बहादुर उपाधि पाइथिले। उत्कलीय पल्लीर ओडिशार पल्ली रो शांत स्निग्ध रूप को साहित्य रे स्थान देथिबारु तांको पल्ली कवि बोली कुहा जाय। तो प्रथमे आमे जदि देखिबा प्रथम पर्याय रे से प्रबंध रचना करुथिले। तो तांकर प्रथम प्रबंध को से पल्ली चित्र नाम रे कवितार रूप देथिले। तो पल्ली प्रकृतिर सुंदर वर्णना तांकर रचना रे देखिबा को मिले। तत्कालीन समय रे बा जेतेबेले नंदकिशोर बळ तांकर लेखनी चालना करुथिले से समय रे यांत्रिक सभ्यतार एते मात्रार अभ्युदय घटी नथिला। तो लोक माने साधारण जीवन यापन करुथिले। एते आडंबरपूर्ण जीवन यापन वर्तमान समय रे जो भली भाबरे लोक माने आडंबरपूर्ण जीवन यापन करूछंती पल्ली रे गां गुडी करे आ पल्लीर बासना नाही। तो सेही समय रे पल्लीर जो निच्छक चित्रटा तत्कालीन समय रे पल्लीर निच्छक चित्रटी को नंदकिशोर बळ तांक रचना गुडी करे अति सुंदर भावरे स्थान दे पारुथिले। तो पल्लीर जीवंत वर्णना से जेहेतु एते निच्छक भावरे सुंदर भावरे करुथिले तांकु पल्ली कविर आख्या दिया जाइछि। तो देखिबा तांकर रचनावली मध्य रे आमे देखिबा तांकर काव्य गुडिक हेउछि सीता वनवास जहाँकि 1901 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। कृष्ण कुमारी तांकर आउ एक काव्य ए कृष्ण कुमारी तांकर गोटे काव्य जहाँकि 1901 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। ऐतिहासिक विषय को नै रचित राजा मानसी हेउछंती एही कृष्ण कुमारी काव्यर चरित्र। तो सीता वनवास काव्य से भवभूतिंग उत्तर रामचरित आदर्श रे रचना करिसेंती। ए सीता वनवासटी 14 सर्ग विशिष्ट। तो परवर्ती काव्य तांकर हेउछि शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा तांकर एक मुख्य काव्य 1916 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। 11 सर्ग विशिष्ट। दैत्यगुरु शुक्राचार्य कन्या देवजानी सहित जजातिंकर विवाह प्रसंग एथिरे वर्णित होइछि। दैत्यराज वृषपर्वांक कन्या शर्मिष्ठा देवजानीर दासी। तो जजाति और शर्मिष्ठार गुप्त प्रणय एथिरे वर्णित होइछि। शर्मिष्ठा त्यागर मूर्त प्रतीक शर्मिष्ठा त्यागर वर्णना एथिरे रहिछि। तो शुक्राचार्य कन्या हेउछि देवजानी आउ वृषपर्वांक कन्या हेउछि शर्मिष्ठा जे कि देवजानीर दासी। तो जजाति देवजानी को विवाह करिबा कथा एथिरे वर्णित। ता सहित देवजानी
ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ଯଯାତିଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ଦେବଯାନୀ ପାଇଁ ଯଯାତିଙ୍କୁ, ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିତା। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଯାହାକି 1888ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 1908। 6ଟି ଋତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ 1908 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନିର୍ଝରିଣୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହାକି 1900 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବସନ୍ତ କୋକିଳ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ସଂକଳନଟି 1903ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 1904, ତୃତୀୟ ଭାଗ 1924ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କବିତା ସଂକଳନ 1903ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନାନାବାୟା ଗୀତ 1915, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାତ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାତ 1903 ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ এই ଗୀତିକାଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର এই କବିତା କାବ୍ୟ କବିତାର କେତେଟା ଅଂଶ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକଲବ୍ୟ, ଗୌତମ, କିସ୍କା ଗୌତମୀ, ତ ପୋଇ, ସୀତାରାମ, କାକ ବାରତା, କୋକିଳ ପ୍ରତି, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗାଥା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କବିତା ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁଶୋଚନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଶୋକ କବିତା। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଜେମା ଦେଇ କବିତାରୁ ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଉଡ଼ିଗଲେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପକ୍ଷୀ, ଜେମା ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବର ଦେଖି। ବୃଦ୍ଧବରକୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଏହି ଜେମା ଦେଇ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମାଦାତା ନୁହେଁ, ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଜାଣନ୍ତି ସକଳେ, ନୀରବରେ ପୋଡ଼େ ମନ, ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ଦଗ୍ଧ ବିଶ୍ୱମୋହନ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରବାସୀ ଏକ କବିତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ତାର ନାମ ହେଉଛି କନକଲତା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ, କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କିମ୍ବା କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସରେ କେତୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କର ଶୀତ ପ୍ରଭାତ ରହୁଛି। ଶୀତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରଭାତର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 16ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହୁଛି। ବରପକ୍ଷର ଯୌତୁକ ଦାବି ପାଇଁ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବିବାହରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନାୟିକା ତ କନକଲତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତାର ନାମ, ନାୟିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟେ କବିତାଂଶ ରହୁଛି, ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପ୍ରାୟ, ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବି କାନ୍ତ ଆସିବା ଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସଟି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିବା ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାକି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କନ୍ୟାସୁନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ରହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ମିଶ୍ରେ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଝିଅର ବାପା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବର ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅର ବାପାକୁ
कन्या सुना देवार प्रथा रही तो से प्रसंग को एथिरे नंदकिशोर बल उपस्थापन करिसेंती। तो एभली भाबरे तत्कालीन समाजर चित्र सहित पल्ली चित्र प्रकृति वर्णना एभली भाबरे सबु गुड़िकर समन्वय तांकर रचना रे आमे देखिबा पाइबा। तो ये थिला नंदकिशोर बलंक विषय रे किछिटा तथ्य। तो आमे देखिबा नवीन सम्राट निकटरे उत्कल मातार गुहारी तांकर आउ एक कविता एथिरे से तांकर केमिति रहउची कविताटा ओडियांक पई ओडिशा प्रदेश प्रवर्तित हेउ संपूर्ण नीति गाइब उत्कल जाबत चंद्रार्क ब्रिटिश राजांक न्याय किरती उत्कल भाषार होइब उत्थान जागिबे भारती नवीन बळे। तो नूतन युवगोष्ठींक पई उत्कल मातार गुहारी बोली से कविता रचना करछन्ती। तो मेघ बरसई टुपुरु टपुरु केशुर माइला गजा बोली तांकर जो शिशु कविताटी रहुची जहाँकि वर्तमान समय पर्यंत से गीतटी आमे शुणिबा को पाउछे। तो गोटे लोकप्रिय कविता तांकर मेघ बरसई टुपुरु टुपुरु केशुर माइला गजा एभली भाबरे जो जिनसटी आमे शुणिथिले। तो तांकर ए जो कनकलता उपन्यासटी पिले माने 1913 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइथिला। एटा मध्ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक पई मन रखितांतु 1913 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइथिला। ठीक अछि। तो मन रखिबे परीक्षा रे आसे एभली भाबरे प्रश्न। तो प्रकृतिर एते सुंदर जीवंत वर्णना तांको साहित्य रे बा तांको काव्य कविता रे मिली थाए। तो सेथि पई फकीरमोहन सेनापति कहिसंती पढ़ी गली बेगे पल्ली प्रसंग वार्ता केही केबे कहि नाही ए प्रकार कथा। नंदकिशोर बलंक काव्य कविता रे पल्लीर चित्र जो भली भाबरे रहिछि तार प्रशंसा करी फकीरमोहन सेनापति कहिसंती एही परि गोटे मत से देउछंती तांकर कविता माध्यम रे पढ़ी गली बेगे पल्ली प्रसंग वार्ता केही केबे कहि नाही ए प्रकार कथा। तो गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपण मानक पई। तो फकीरमोहन सेनापति तो तांकर उत्कल भ्रमणम रे तत्कालीन समय जेते विशिष्ट लेखक तथा विशिष्ट व्यक्ति मानक विषय रे कहिसंती। तो नंदकिशोर बलंक पई मध्य से एई मतटी प्रदान करुछंती। तो एभली भाबरे आमे नंदकिशोर बलंक उपरे किछिटा तथ्य आलोचना कले। तो आशा करूछि ए वीडियो रे जेतिकी तथ्य आमे आपण मानक पई नै आसीथिलु निश्चित भाबरे परवर्ती परीक्षा रे आपण मानक पई उपादेय हेबो। आपण मानकु प्रस्तुति निमंते आपणकर प्रस्तुति निमंते निश्चित भाबरे सहयोग करिवो। तो आपण माने जदि सीपीटी एंट्रेंस किबा नेट एग्जाम पई प्रिपेयर होछंती ताहले सिलेबस वाइज हमर जो क्लास गुडी को रहिछि चैनल ले आपण माने देखि परिबे। जो माने नुआ देखुछंती चैनल ले आमर प्लेलिस्ट रे सब वीडियो गुडी को रहिछि आपण मानक प्रस्तुति को आउ टिके सहज कर देबो। तेनु प्लेलिस्ट रो जे वीडियो गुडी को देखि नियंतु। प्रथमतः मु कहिबी आपण माने सिलेबस टी को निश्चित भाबरे देखंतु कारण आमे प्रस्तुति आरंभ करिया पूर्व सिलेबस टी निहाती भाबरे जानिबा दरकार। कारण आमे वेबसाइट रे जे सिलेबस टी को पाउछे सेथिरे बहुत सीमित लेखक मानक नाम रहिछि किंतु आमे जे सिलेबस टी एथिरे आपण मानक पई देइछु से सिलेबस रे जे लेखक ऊपर परीक्षा रे आसु अछि सेमानक विषय रे सेमानक नाम एथिरे सिलेबस रे देई दिया जायछि। तो आपण मानक पढिया पई सहज हबो। आ एत्ते लेखक भितरे आपण माने कन्फ्यूज हे जिबेनी जे काहा को आमे पढिबो काहा विषय रे परीक्षा रे आसीबो एबोली भाबरे कन्फ्यूज न हेबा पई सिलेबस रे सेमानक ना देई दिया जायछि। जदि आपण माने सिलेबस वीडियो देखि नांदी ताले प्रथमे जाई सिलेबस रो वीडियो देखि नियंतु ता सहित खाता रे आपण माने सिलेबस टी को लेखि रखंतु। आपण मानकर जेमिति कोनोसी भी पाठ आपण माने परीक्षा पूर्व छाड़ी न जानती सब पाठ को पढ़िबे पढ़ी की परीक्षा को जीवे एभली सुविधा पाई परिबे। तो धन्यवाद। ए नूतन वीडियो पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। हम सहित जोड़ी होई रहितांतु। सांग साथी मानक सहित मध्ये शेयर कर दियंतु। धन्यवाद।